السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن جديد بلجيكا بالنسبة لهذا المرض ونتائج هذا المرض هنا ببلجيكا. ولكن دائما قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم وتعاليقكم البناءة وكذلك تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. لقد تظاهر هذا اليوم 25 من شهر مايو أكثر من 100 شخص من المقيمين غير الشرعيين هنا ببلجيكا أمام مكتب وزيرة الهجرة واللجوء ماغيدو بلوك المتواجد في شارع بوتانيك ببروكسل، مطالبين بتسوية وضعيتهم في هذه الحالة الطارئة أمام هذا المرض، لأنهم يعيشون وضعية مزرية بسبب هذا المرض. وقد قامت الشرطة بتفريق هذه المظاهرة. بعد ذلك هؤلاء الأشخاص المقيمين غير الشرعيين ذهبوا إلى بلدية سان جوس حيث استقبل رئيس بلدية سان جوس المتحدث باسم هؤلاء الأشخاص المقيمين غير الشرعيين واستقبله. وكذلك هناك مجموعة من البلديات التي تساند هؤلاء المقيمين غير الشرعيين في طلبهم في تسوية وضعيتهم. فهناك أيضا بلدية فوغي وكذلك إكسل، وكذلك الآن نرى بلدية سان جوس يطالبون أيضا بتسوية وضعية هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون بوضعة مزرية ويعيشون في خطر بسبب هذا المرض، لأنهم مهمشين وليس لهم أي حقوق لتحميهم من هذا المرض. لذلك مجموعة من البلديات قد ساندت أيضا هؤلاء المقيمين غير الشرعيين، حتى هذه مجموعة من هذه البلديات لتعمل ضغط على الحكومة الفيدرالية لتسريع تسوية وضعية هؤلاء المقيمين غير الشرعيين بسبب هذه الأوضاع التي يعيشونها جراء هذا المرض. ويتساءل هؤلاء المقيمين غير الشرعيين لماذا بلجيكا لم تعمل مثل البرتغال، إسبانيا وإيطاليا التي سوت وضعية مجموعة من المقيمين غير الشرعيين على أراضيها. لماذا بلجيكا لم تعمل هذا حتى تحمي هؤلاء المقيمين غير الشرعيين ببلجيكا أمام هذه الوضعية المزرية التي يعيشونها جراء هذا المرض، لأنهم الآن بسبب هذا المرض فقد حرموا من العمل كما كانوا في السابق، وكذلك هذا جعلهم حتى يجدون صعوبة في إيجاد ما يأكلونه وكذلك لدفع الكراء بالنسبة للمنازل التي يسكنون بها. لهذا هم يطلبون من الدولة أن تعمل كما عملت إيطاليا البرتغال وإسبانيا لتسوية وضعيتهم، لأنهم أصبحوا في حالة مزرية من المعاناة بسبب نتائج هذا المرض التي قد تؤدي بهم أيضا إلى الموت، لأنهم غير محميين ضد هذا المرض كما الأشخاص الآخرين الذي لهم وضعية قانونية. وللتأثير على الحكومة الفيدرالية هناك مجموعة من البلديات التي تساند طلبات هؤلاء المقيمين غير الشرعيين مثل بلدية سان جوس، إكسل، مونس، شارل لوروا وكذلك لياج، مجموعة من وكذلك فوغي سابقا، والآن انضمت إليهم أيضا بلدية سان جوس ليؤثروا على الحكومة الفيدرالية لتسريع تسوية وضعية هؤلاء المقيمين غير الشرعيين كما فعلت إيطاليا مؤخرا. هذا أصبح أتى في بلجيكا. المقيمين غير الشرعيين يطالبون بلجيكا أيضا أن تعمل كمثيلتها لإيطاليا وكذلك كما عملت قبلهم البرتغال وإسبانيا. وهذا ما سنراه في هذا الفيديو بالنسبة لتسوية وضعية المقيمين غير الشرعيين بإيطاليا. En Italie, le gouvernement vient d'annoncer la régularisation partielle d'une partie des migrants sans papier, et ce pour une durée de 6 mois. Vous allez le voir, ces migrants vivent dans des conditions déplorables dans le sud de l'Italie, et pour eux, ces permis provisoires ne sont clairement pas suffisants. Reportage sur place de Valérie Dupont. Un bidonville au milieu des champs. À Foggia, on appelle cet endroit le ghetto. C'est ici que les caporaux des mafieux viennent chaque matin chercher une main-d'œuvre à bas prix. Dans le ghetto, ne vivent ou plutôt ne survivent que des Africains, tous arrivés clandestinement ces dernières années. Se arriva la campagna, la Pomatore, poi arriva anche 4.000-5.000 persone, poi arriva qua. Adesso come le paesi è malato, coronavirus, tanti strada chiuso e tante persone non è ancora arrivato. Ici, seuls 10% des migrants ont un permis en règle, les autres sont tous illégaux à cause de la loi Salvini qui a bloqué les permis pour raisons humanitaires. La régularisation partielle annoncée par le gouvernement provoque leur colère.
Ieri sera ho lavorato 11 ore, ogni giorno 11 ore. 11 ore, ogni giorno 11 ore, 7 fino a 7, perché voi soldi, ogni ora 4 euro. Ibra Diouf est sénégalais. Il est arrivé en Italie en 2016. Il est le seul à accepter de nous montrer ses conditions de vie. Hai visto c'è casa mia? C'è qualcosa? Café? Ibra travaille 10 heures par jour dans les champs, mais il nous explique que toutes ses fiches de paie sont fausses et que sans contrat de travail, il ne pourra pas obtenir le permis promis par le gouvernement. Non è per il lavoro, ci parliamo di documenti, tutte persone. Parliamo di documenti. Non è per il lavoro, tutte persone documenti. Almeno aiutare persone qua se 2 anni, 5 anni. Aiutare tutte persone qua. Hai visto questo lavoro a campagna, hai visto bianco, solo nero. Avec la crise du coronavirus, les ouvriers agricoles européens de Pologne ou de Roumanie ne sont pas rentrés en Italie. Il manque cruellement de main-d'œuvre dans les champs. Voilà pourquoi le gouvernement a promulgué ce décret pour régulariser les sans-papiers africains. Ce n'est pas la loi que nous aurions souhaité. C'est une loi, disons, qui est réduite seulement à l'utilité du travailleur immigré. Car voilà, seuls les sans-papiers qui réussiront à convaincre leur employeur de leur procurer un contrat dans l'agriculture ou l'aide à domicile seront régularisés. Mais il faut aussi quand même dire que ce n'était pas un petit pas important parce que sur 600 000 émigrés qui sont en Italie, nous estimons que cette loi pourrait régulariser 200 000 personnes. Exploités par les caporaux mafieux illégaux depuis trop longtemps, bien peu d'habitants des ghettos pourront faire partie du lot. Per ora noi siamo morti. Quando tu sei il tuo paese vieni qua, voi non potete restare senza noi non possiamo stare senza voi. Ils demandent une régularisation sans condition. Voilà pourquoi une fois par mois, ils ont décidé de se croiser les bras, de ne pas ramasser nos légumes. La grève des invisibles. بالنسبة للجالية المسلمة هنا ببلجيكا الاحتفال بالعيد هذه السنة كان مختلفا عن السنوات الأخرى لأن كما ذكرت وزيرة الأولى صوفي ويلمس أن لا يجب استقبال في المنزل أكثر من 4 أشخاص من الأقرباء والأصدقاء يعني لا يتجاوز 4 أشخاص. لهذا مجموعة من العائلات المسلمة لم تستقبل مجموعة أكبر من 4 كذلك المساجد يعني ما زالت مغلقة ولم يصلى بها صلاة العيد كما كان في السابق يعني بسبب هذا المرض. وكذلك يعني الجالية المسلمة قد احترمت جميع التدابير التي نصت عليها الدولة فالمساجد وكذلك الكنائس كلها مغلقة هنا ببلجيكا يعني اتباعا للتدابير التي نصت عليها الوزيرة الأولى صوفي ويلمس. وفي هذا الفيديو سوف نرى يعني عائلة مسلمة كيف احتفلت بعيد الفطر يوم الأحد في ظل هذه الظروف يعني الاستثنائية. La plupart des musulmans du monde célèbrent la fin du Ramadan, des célébrations un peu chamboulées, forcément, vu l'épidémie de coronavirus, comme a pu le constater à Bruxelles David Brichard. Dans la famille Maher Alaoui, on nous l'assure, il n'y aura aujourd'hui pas plus de 4 ou 5 personnes à la fois dans cette pièce pour célébrer l'Aïd, la journée du pardon. C'est du jamais vu pour une fin de Ramadan dans un foyer comme celui-ci, mais c'est une manière de garantir la sécurité de chacun en cette période de coronavirus. Nous avons fait des rendez-vous, les plages à rendez-vous par groupe, de façon à ne pas être trop dans la même pièce. Et donc chacun vient à l'heure qui lui est indiquée et il vient souhaiter bonne fête. Cette année, durant toute la durée du Ramadan, aucun repas en groupe, une fois le soleil couché, n'a eu lieu dans cette grande famille marocaine. Tout le monde est resté chez soi, confinement oblige, une situation qui aurait apporté beaucoup d'aspects positifs. Il a été différent parce que ça a permis de rapprocher les liens familiaux des personnes avec qui on vit sous le même toit. Donc on s'est rapprochés de plus en plus, on a partagé des choses qu'on ne partageait plus, du temps passé ensemble. Il a été différent des autres du fait que j'étais près de ma famille et du fait que j'ai pu me ressourcer et me remettre en question moi-même sur ma position d'homme, d'être humain sur Terre.
Ce matin, dans cette boulangerie-pâtisserie de Bruxelles, on a prévu beaucoup de stocks dans les étalages. La file n'est pas aussi impressionnante que les années précédentes. La raison est simple, les musulmans ne sont pas allés prier à la mosquée qui est fermée et arrivent tous à des moments différents. D'habitude, on reçoit le nombre de personnes à la même heure. Parce qu'une fois qu'ils ont prié à la mosquée, tout le monde se dirige dans les boulangeries pour acheter tout ce qui est pâtisserie marocaine, les crêpes, le pain, les viennoiseries. Et là, c'est différent parce que chacun prie à la maison et voilà quoi. C'est spécial, hein? C'est très spécial. On ressent vraiment le vide, nous, en tant que commerçants. Après un mois d'un ramadan pas du tout comme les autres, il n'y a qu'une chose à souhaiter. Bonne fête, عيدكم مبارك. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.